Maayong hapon everyone. Ato pagahisgutan karon ang constitutional isomers. Constitutional isomers, also called structural isomers, are compounds that have the same molecular formula but different connection or arrangement of atoms. Example ni ini mao ni hexane, 6 ka carbon o 14 ka hydrogen. Mao ni kung ihapon nato 1 2 3 4 5 6 ka carbon og ang kaning hydrogen role sa isomers lahi-lahi siya og form or changes pero parehas ra siya og molecular formula. Example ni ini mao ning 2,2 dimethyl butane og mao ni ang methyl, diri ang methyl og naay duha ka carbon og mao ni ang methyl. Kung ihapon nato siya 1 2 unya ang hydrogen ihapon nato siya 1 2 3 4 5 6 diha ang hydrogen or visible, mao ni ang same ra sila og formula, lahi-lahi lang siya og form. Ikaduhang example na atay 3-methylhexane pero kay heptane man siya, naatay 7 ka carbon o 16 ka hydrogen. Kung ato siyang ihapon 1 2 3 4 5 6 7 og naa siya'y 16 ka buok nga hydrogen. Ang tawag ana niya heptane pero kay 3-methylhexane man siya, iyang alkyl groups nga methyl diri naka-connect sa ikatulo kani 1 2 3 pero kung imo na siyang totalon tanan same ra siya og formula. Inabot na sa ikatulong example, naatay octane og naabot tay 8 ka carbon og 18 ka hydrogen og 2 to 3 dimethylhexane og naaman siya'y hexane, naa siya'y 6 ka carbon atong ihapon 1 2 3 4 5 6 og methyl or ang alkyl is naa sa 2 to 3 or naa sa carbon 2 o carbon 3. Diri nato ang makita. Og duha man siya kabuok maong di or 2 to 3 dimethyl og hexane man siya, same ra iyang formula ni anang kaning diri sa kaning nga formula, kining nga formula.